हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। यार मदद कैसे हो भाई लोग? उम्मीद की खैरियत से होगे। मौला कोई गम न दे सवाए गमे शबीर के। तो भाई आज का टॉपिक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई आज इस 3 गधों को देख लो, खास कर ये अली मिर्ज़ा। इस अफसोस की बात है इसके नाम में अली लगा हुआ है। और तारिक मकसूद को देखो, तीसरे का तो नाम भी नहीं आता, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। ये खुद को आशिक़ रसूल बताएं, ये रसूल अल्लाह की तौहीन करते हैं। इस वीडियो में इन तीनों को जवाब तो दिया है अल्लामा नासिर साहब ने, पर हकीकत में सच बात कही है कि उस किताब को ऊपर से सही भी कहो। ये रसूल की तौहीन करे और हम उसे ये सही भी कहें। ये पहले वीडियो देखो, वीडियो के आखिर में हम ज़रूर बात करेंगे। पहले आप लोग ये वीडियो देखें। पहला सवाल तो डाला है, नबी इस्लाम लिखना नहीं जानते थे। तो मेरे भाई ये तो कुरान में लिखा है कि इस कुरान के नुज़ूल से पहले ना तुम अपने दाएं हाथ से कुछ लिख सकते थे, वरना ये बात लोगों को शक में डाल देती कि ये किताब तुमने खुद लिख ली। ना दाएं हाथ से लिख सकते थे, ना किताब से कुछ पढ़ सकते थे। लिखने से मुराद ये है, लिखने से मुराद ये नहीं है कि नबी इस्लाम ने अपनी हैंड राइटिंग लिख के हवाले करनी है। नबी इस्लाम लिखना नहीं जानते थे। सही बुखारी में जो हदीस है, तो सैयदना अली से नबी इस्लाम ने कहा कि मेरा नाम काट दो, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं काटूंगा। यानी ये उन्होंने कोई बेदबी नहीं की थी, नबी इस्लाम की मोहब्बत में ही बात की थी। तो फिर आपने फरमाया लो मुझे दो, तो आप अलैहिस्सलाम ने उस पे लकीर फेंक के ना अपने मुबारक हाथों से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दिया। और वो हदीस के रावी कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम लिखने में माहिर नहीं थे, यानी वो इतनी खूबसूरत हैंड राइटिंग नहीं थी। उसकी वजह यह है कि नबी अलैहिस्सलाम की ये प्रैक्टिस नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी अल्लाह ने ये मामला किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना पढ़ना नहीं आया, और कुदरत की तरफ से ऐसे हालात पैदा हुए कि आपने ये काम नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि अगर आप लिखना पढ़ना जानते तो एक तोहमत लग सकती थी कि ये राइटर हैं, बेहतरीन मुसन्निफ़ हैं, तो इसलिए ये अपनी खुदादाद सलाहियतों से ये काम कर रहे हैं जो कुरान पेश कर रहे हैं। नबी का लिखना पढ़ना ना आना नबी को, ये आपकी नबूवत के कामिल होने की दलील है, सच्चे नबी होने की दलील है कि जो नहीं जानते थे फिर भी ऐसा उम्मत को आपने तालीम की और ऐसा कलाम पेश किया। जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास तौर से पढ़ना लिखना नहीं सिखाया। अल्लाह चाहता तो सिखा सकता था, चूँकि मक्का के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मौजूद थे, ऐसे लोग मौजूद थे जिनकी तादाद 10 से लेकर 50 साढ़े 70 के बीच में कही जाती है, जो लिखना पढ़ना जानते थे। जैसा उमर इब्न खत्ताब, इनके वालिद ख़त व किताबत करते थे, इसीलिए उनका लक़ब था खत्ताब, या उनको कहा गया खत्ताब लिखने वाला। तो ऐसे लोग थे। हज़रत उमर खुद लिखे पढ़े इंसान थे, लिखना भी जानते थे, पढ़ना भी जानते थे, बल्कि तौरेत और इंजील भी आप पढ़ चुके थे। लेकिन अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने उनमें पैदा नहीं किया, मतलब लिखने पढ़ने वाला नहीं बनाया। फरिश्तों से कहा मुझे बताओ, अम्बेऊनी। आदम से कहा अम्बे हम, इन्हें बताओ। अब आदम पढ़ा रहे थे, फरिश्ते पढ़ रहे थे। आदम उस्ताद थे, फरिश्ते शागिर्द थे। या तो पूरी कायनात में वो मौलवी ढूंढ कर लाओ जो ये दावा करे कि जिब्रील उस दिन छुट्टी पे था। अगर छुट्टी पे नहीं था तो जिब्रील भी पढ़ रहा था और आदम पढ़ा रहे थे। अब आदम उस्ताद हो गए, जिब्रील शागिर्द हो गया। जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उससे इश्क नहीं है तुमको? जो जिब्रील आदम का शागिर्द रह चुका हो, वो मुस्तफा का उस्ताद कैसे हो सकता है? कितना भयानक मसला है कि हमारा नबी अनपढ़ था। अल्लाह फरमाता है युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, पढ़ाने आया। और मौलवी साहब पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। एक मौलवी ने तो हद कर दी, उसका वो सारा कसूर अबू तालिब का, क्योंकि पाला था अबू तालिब ने, और अबू तालिब गरीब था तो पढ़ा नहीं सका, स्कूल नहीं भेज सका। मैं आया खीवे वाली, या माशाल्लाह यहाँ की इंतजामिया ने जगह जगह इश्तहार लगाए हुए थे, अल्लामा नासिर अब्बास पढ़ेंगे। इलाके का बंदा आ गया, उसको ये किस अनपढ़ को बुला लिया? आपने पूछा आप जानते? जानता जोड़ता कोई नहीं, बखाली नाम पढ़ा है। उसके बाद मैं वजीराबाद से रसूल नगर तक हर स्कूल में गया, एक पढ़ना आया से अगर नहीं ये कभी पढ़ने आए, अनपढ़। आप कहेंगे बेवकूफ तू अनपढ़, वो खीवे वाली का है जो तू यहाँ की स्कूलों से पूछ रहा। भाई अगर वो खीवे वाली का, फिर तो तू यहाँ के स्कूलों से पूछ के पढ़ने आया था कि नहीं। आगे लिखा हुआ है आफ मुल्तान,
تکلیف کر ملتان جا, ملتان کے سکول کالج یونیورسٹی سے پوچھ, وہاں کے مدرسوں سے پوچھ یہ پڑھا لکھا ہے کہ نہیں ہے. میرے نبی کو مکے مدینے کے سکولوں میں نہ پڑھتا دیکھ کر ان پڑھ کہنے والے جاہلوں کی اولادوں, وہ مکے مدینے کا تھا کہاں؟ اللہ اگر اس کا علم پوچھنا ہو تو عرش سے جا کے رحمان سے پوچھو. اور اس کے بعد 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, 3.25 نہیں. میری تقریر سے پہلے کوئی مجھے جاہل کہے آسان ہے, تقریر کے بعد مشکل. آپ کہیں گے تقریر کر گیا ہے, وہ فکرہ بتا جو جہالت ہے. 23 سال نبوت کر گیا ہے میرا نبی. تو ان پڑھوں والی کوئی بات تو بتا, تجھے کیسے لگا کہ مصطفیٰ ان پڑھ تھے؟ جس کا دروازہ علی ہو, جس کا دروازہ اتنا پڑھا لکھا ہو, شہر کا عالم کیوں, شہر کی عظمت کیوں, شہر کی بلندی کیوں؟ کہ نہیں, رسول پڑھے نہیں تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے. بالکل ٹھیک. دلیل جو قرآن میں ہے, جبریل نے آ کے کہا اقرا پڑھ. آگے صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا ما انا بقارئ, مجھے پڑھنا نہیں آتا. اوپر سے ظلم یہ ہے کہ اسے صحیح بھی کہو. یہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے صحیح کیوں لکھا؟ جیسے لکھا ہوتا ہے اصلی گھی دستیاب ہے. یہ دلیل ہے کہ نقلی بھی ہے. بھئی آپ آئے میرے گھر, ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ مولوی صاحب میں نماز پڑھنی, میں نے کہا یہاں نہ پڑھو, ادھر پڑھو. ایک گل تو سمجھ چاندی پہ بچے والا گھر تھے, اس جگہ مشکوک ہے تو اتنے پہ. تو آپ کھڑے ہو مسجد کی صفوں پہ, تو میں پاؤں پھاڑ کے کہا ادھر نہیں ادھر. مسجد تو ساری پاک ہونی چاہیے, حدیثیں تو ساری صحیح ہونی چاہیے. یہ 2-4 کتابوں کے ساتھ صحیح کیوں لکھا؟ کیونکہ چکر بازی چلائی. اللہ نے کہا پڑھو, حضور نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا. میں اس بچے سے کہوں پانی پلاؤ, یہ نہ پلائے تو اس کی غلطی ہے. گال صحیح ہے نا؟ اور اگر میں کہوں بچے اڑ کے دکھاؤ, یہ میری غلطی ہے. جب مجھے پتا ہے کہ اسے اڑنا آتا ہی نہیں تو میں نے کہا کیوں؟ اگر نبی کو پڑھنا نہیں آتا تھا تو اللہ نے فرمایا کیوں کہ پڑھو. میں آپ کے پاس مجلس پڑھنے آیا, 7-8 مہینے سے اشتہار لگ رہے تھے, میں ممبر پہ بیٹھا اور چپ. آپ نے کہا پڑھو, پڑھنا نہیں. آپ کہیں گے ادھر کیوں بیٹھا ہے, ادھر ہمارے ساتھ آ کے بیٹھنا. قصور پھر ان کا ہے جنہوں نے مجھے بھیجا یا جنہوں نے مجھے بلایا. اعتراض کرو گے مصطفیٰ پر, حملہ ہوگا توحید پر. بھیجا پڑھانے کے لیے اور پڑھا کے بھیجا ہی نہیں. ہاں تو گائز آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھا, ویڈیو کیسے لگا یہ کمنٹس کر کے بتانا ضرور. بھائی بتاتے تو نہیں پر ہم تو چلو کوشش کریں گے جتنا پیغام پھیلے تو اچھی بات ہے. جو دیکھیں گے تو ان کی مہربانی, جو نہ دیکھیں ان کو عرض ہے کہ دیکھ لو, اچھا پیغام دیا ہے. یہ رسول اللہ کے ایسے پیچھے پڑے ہیں جیسے کوئی پاگل کتا کسی کے پیچھے پڑتا ہے. یہ رسول اللہ کو پوری طرح بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. آدم علیہ السلام تو جبریل کو پڑھاتا ہے اور وہی جبریل رسول اللہ کو پڑھاتا ہے. کچھ خدا کا خوف بھی کرو, مرنا بھی ہے. اس سے ہی توہین رسول اللہ کے کیسے بندے یہ کہتے ہیں نا کہ شیعہ غلط, نیاز نہ کرو, ماتم کرتے ہیں, پیٹتے رہتے ہیں, یہ کرتے ہیں. تو اللہ کی قسم ایسے مسلمانوں سے ہم خراب شیعہ بنے. شیعہ اچھے ہیں, ایسا مسلمان تو بننا ہی نہیں جس میں رسول کی عزت نہ کرنی پڑے, رسول کی توہین بھی کرنی پڑے. یہ اس کی دوسری بیوی کو تو امی بولتے ہیں, ایک بیوی کو بیوہ 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 بیوہ. یہ کون بندے ہیں, کیوں ان کو کس نے کہا ہے کہ رسول اللہ پہ آپ فتویٰ دو؟ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, وہ اپنے ابا حضرت عبداللہ کا نام لکھ سکتے تھے. یہ کچھ تو شرم کرو. وہ کہا نا کہ اس کتاب کو صحیح بھی کہو, اقرا بسم, بس یہی بھونکنا آتا ہے ان لوگوں کو. یہ عاشق رسولوں
कहाँ गए कहते हैं कि रसूल के गुस्ताखों को कानून बनाओ, ये बनाओ, कहाँ गए? ये तो सीधी सही रसूल की तो नबी पढ़ना नहीं जानते। ये कहते हैं कि रसूल अल्लाह पे उंगली ना उठे, ये खुद अल्लाह पे उंगली उठा रहे हैं। मक्के में ढूंढ रहे हैं कि रसूल नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। तो उस रामायण का क्या करोगे? रामायण का क्या होगा? तो पहले हदीसों को सही बताओ। तो आप खुद समझदार हो, ये वीडियो देखो, डिसाइड करो कि ये तीन भौंक रहे हैं कि अल्लामा नासिर अब्बास। अगर अल्लामा नासिर अब्बास का जवाब अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट कर दो, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन करना मत भूलना कि ऐसे पैगाम आप लोगों तक आते रहें। भाई तब तक दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।